نے اس کو بچے کو چپیڑیں ماری ہیں، اوپر سے وہ کہتا ہے میں بدماش ہوں۔ جو عملہ گاڑی کا تھا انہوں نے بولا ہم ڈی سی جھنگ لگے ہوئے ہیں، جس بندے کو جو کہنا ہے جہاں پہ ہماری گاڑی روکنی جو کہنا ہے کہہ لیں۔ وہ ان کے ساتھ فری بیٹھ کے آتے جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں جو بھی ایسی سواری وہ کرائے کی مد کے اندر جو سواریاں ہیں ان کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں۔ بدماشی کرتے قانون ہیں۔ اس پہ کہتا ہے جی کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ پنجاب کو نا خاص طور پہ یہ نون لیگ کی حکومت نے، ویسے تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی کوئی بہتر حالات نہیں تھے، لیکن نون لیگ نے تو آگے سے بالکل ہی پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے۔ جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد، اور آج ٹیم وائس آف پنجاب پاکستان کے پنجاب کے ایک ایسے ادارے کی روداد لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہے۔ پاکستان کے چند ایسے ادارے ہیں جن کو کہا جاتا ہے یہ بہت اچھے ہیں، جن میں 1122 کے پاس نیشنل ہائی وے وہ ادارہ تھا جس کو اخلاقیات کے لحاظ سے کچھ درجہ ملتا ہے، لیکن آج اس کی پامالی ہوتی بھی ہم دکھائیں گے کہ وہ ایسا ادارہ ہے جنہوں نے بدماشی کے اوپر اتر آئے ہیں۔ یہ وہ پاکستان کے ادارے ہیں جو ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے چلتے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں اور گاڑیاں دی جاتی ہیں، لیکن یہ جلاد بن کے ہمارے ہی پاکستانیوں کو، ہمارے ہی شہریوں کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ آج ہمارے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں جن کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، تو آج ہم ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر قانون دان آصف ندیم گریوال صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اس قانون کے اوپر، اور ان کے ساتھ ہونے والے تشدد کے اوپر ہمارا قانون کیا کہتا ہے۔ کیا نیشنل ہائی وے والے کسی بندے کو وردی کے بغیر جو ہے وہ نیشنل ہائی وے والا بندہ جو ہے وہ تشدد کرتا ہے عام شہریوں کے اوپر، اس کے اوپر کیا قانون جو ہے نا وہ ہمارا کہتا ہے؟ کیا ان لوگوں کو انصاف ملے گا؟ کیا یہ درندہ صفت جو انسان ہیں جنہوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں اور اداروں کو بلیک جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں، اداروں کے نام کو خراب کر رہے ہیں، آخر یہ نظام کب سدھرے گا؟ یہ کہہ رہا ہے جی میں ڈی سی جھنگ لگا ہوں، ٹھیک ہے مجھے جو کرنا ہے آپ کروا لیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی جان، کیا نام ہے؟ محمد تنویر میرا نام ہے۔ محترم، آپ نے ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا، آصف ندیم گریوال ایڈوکیٹ صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ کیا معاملہ پیش آیا؟ کس بھائی نے آپ کو مارا؟ کس ادارے سے تھے؟ اور آپ کا یہ دعویٰ ہے، یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ سے 20,000 روپے بھی شاید جو ہے نا وہ لیا ہے۔ یہ معاملہ کس جگہ کا ہے؟ کب پیش آیا؟ اور کیا بتائیں گے پوری حقائق کیا ہیں؟ سر ہم جو ہے نا عارف ادھر لاہور سے بیٹھے ہیں، ٹھوکر سے ہماری ہوئی ہے فوت کی، ہم نے آنا ہے عارف والے، ہم 4 لڑکے ہیں، ایک سواری ہماری رینالے کی ہے۔ تو گاڑی ہے گجر تیارہ 588 SGS، اس کا نمبر ہے، 15 ماڈل ہے۔ ان کا جو عملہ ہے وہ 2 گاڑیوں کا ایک گاڑی پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے جو ہے نا ڈیلی بیس کے یہی دلائل ہیں کہ وہ موٹر وے والے ان کے ساتھ ملوث ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے یونیفارم کو یوز کرتے ہیں، ڈیوٹی ان کی آف ہے۔ محمد سلطان اس کا نام ہے، سلطان عثمان رینالے کا رہنے والا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ اس بچے کو انہوں نے پیچھے سے گاڑی منگوائی ہے، انہوں نے بہت زیادہ مارا ہے، اس کے بلڈ نکلا ہے۔ یہ معاملہ مارنے والا بنا کیوں ہے؟ سر یہ بنا ہے کہ کنیکٹر کے ساتھ ہماری کرائے سے بحث ہو رہی ہے، اور یہ بندہ پیچھے سے آیا ہے، اس کو کہہ رہا ہے ہمیں اس نے پکڑا ہے جیکٹ سے، جیکٹ پھاڑ دی ان نے، اس کو بچے کو چپیڑیں ماری ہیں، اوپر سے وہ کہتا ہے میں بدماش ہوں۔ جو عملہ گاڑی کا تھا انہوں نے بولا ہم ڈی سی جھنگ لگے ہوئے ہیں، جس بندے کو جو کہنا ہے جہاں پہ ہماری گاڑی روکنی جو کہنا ہے کہہ لیں۔ یہ عملہ جو ہے یہ بہت ادھر جو ہے نا دہشت گرد ہے، سواریوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ جتنی گاڑی تھی میرے پاس پوری ان کی ویڈیو ہیں، ساری سواریاں جو ہے نا ذلیل کر رہے تھے ان کو، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا ادھر بیٹھ کے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پیچھے سے جو پولیس والی گاڑی موٹر وے والی آئے ہیں، ان کے ساتھ جو سٹاف تھا انہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے، ادھر مارا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ویڈیو نہیں ہم بنا سکے کیونکہ ہمیں انہوں نے پکڑ لیا تھا، اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ پیسے لیے وہ نہیں ہم بنا سکے۔ باقی جتنا بھی معاملات ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے، ہمارے پاس پروف ہے۔ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مریم نواز سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، ہمیں اس کا انصاف چاہیے۔ کیا آپ نے ان کو جو موٹر وے والے ہیں ان کو آپ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے، ڈیوٹی آف پہ یونیفارم کی، یہ کیا حقیقت دے رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پلیز ہمیں اس چیز کا انصاف چاہیے۔ محترم، آپ نے کہا کہ آپ کا معاملہ ڈرائیور کے ساتھ تھا۔ جی ڈرائیور کے ساتھ اس بندے نے جو اس محکمے کا بندہ ہے نیشنل ہائی وے کا، لاہور سے آپ آری والا آ رہے ہیں، جی سر، اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ کیا اس کا بدتمیزی کرنا بنتا تھا؟ بالکل بھی نہیں وہ بنتا اس کا تھا۔ بس والوں کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ ان کے ساتھ فری بیٹھ کے آتے جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں
जो भी ऐसी सवारी कि वो किराए की मद के अंदर जो सवारियाँ हैं उनके साथ बदमाशी करते हैं। बदमाशी करते हैं उनके साथ। जो बंदा उधर कोई भी है, मैं नहीं, उधर हमारे पास वीडियो है, बाबा जी हैं तकरीबन, उनकी कम से कम भी जो है 65-60 एज होगी, उसके पैसे निकाल लिए हैं। आपके कितने पैसे निकाले? 20,000 आपको मारा भी उन्होंने? बिल्कुल मारा है, मेरे पास वीडियो है, सब कुछ है। उन्होंने बहुत नेशनल हाईवे की गाड़ी आई है, वो किसके कहने पे आई है? वो जो सुल्तान उस्मान है उसने फ़ोन किया, हमज़ा मार्ट के ऊपर ये वाक़या हुआ है, तो उसके कहने पे जो है ना वो गाड़ी आई है, 2-3 बंदे उसमें थे, उन्होंने भी पकड़ के हम मारा है गाड़ी के अंदर। कहते जी चलो बैठो, उसके अंदर बैठ के हमें कहता जी पैसे दें फिर आपको छोड़ेंगे। जख्मी आप में से कौन भाई? में ये नदीम हुआ था, आप हुए? ये जी अभी मैं भी हूँ। नाम है? मेरा नाम नदीम है भाई। तो आप इनके साथ आ रहे हैं? जी जी छोटा भाई है मेरा बिल्कुल। ये। तो क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। नेशनल हाईवे का जो असल काम है वो हमारी आवाम की खिदमत है, रोड के ऊपर आवाम की खिदमत है, मसाइल को हल करना है, या हमारी जनता के ऊपर, हमारी आवाम के ऊपर तशद्दुद करना है? नहीं, तशद्दुद तो नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन उन्होंने हमारे साथ तो तशद्दुद किया है ना, ये हमें इंसाफ चाहिए बस। बहुत ज़्यादा उसने तशद्दुद किया, बेरहमी से मारा है, बच्चा है। और जो अमला है गाड़ी का, वो 11 जो है खड़नी, उसका भी स्टाफ उसके अंदर है गाड़ी के। उसका नाम शाह काशिफ है, उसने भी, जो हेल्पर है गाड़ी का, गार्ड है या कनेक्टर है, उसने इसके ऊपर बहुत मारा है। और मैं कहता हूँ डंडे सोटे के साथ उन्होंने इतना मारा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमारे साथ। हमारी मजबूरी थी, फौतगी में मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से हम उस दिन बयान नहीं दे सके, इसलिए आज हमें बयान देना पड़ा। जो नेशनल हाईवे की गाड़ी आई है किस चौकी से आई है, कहाँ की उनकी अपॉइंटमेंट कहाँ पे? रिनाले के पास जो नाला एरिया है। हाँ, वो वही है, हमज़ा मार्ट के ऊपर ये वाक़या हुआ है। टाइम क्या था? ये सुबह 6:30 बजे का टाइम था। वालेकुम सलाम। अग्रवाल साहब, ये एक मामला जो नेशनल हाईवे का हमारे सामने आया है, ये वो लोग हैं जो लोगों की खिदमत के लिए गवर्नमेंट ने भर्ती की है, हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है, गाड़ियाँ, वर्दियाँ, यूनिफॉर्म पहन के हमारी आवाम के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। कानून क्या कहता है? कानून इस पर कहता है जी कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये पंजाब को ना ख़ास तौर पे ये नून लीग की हुकूमत ने, वैसे तो पीटीआई के दौर में भी कोई बेहतर हालात नहीं थे, लेकिन नून लीग ने तो आके ना इसे बिल्कुल ही पुलिस स्टेट बना दिया। जिस पुलिस ऑफिशियल को देखने में वो बेनत्थे बैलों की तरह ना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, वो अपने आपे से ही बाहर हुआ है कि मैंने पुलिस की वर्दी पहन लिया तो मैं ना अल्लाह बन गया हूँ, खुदा ना खासा ना उज़बिल्ला, माशरे के लिए। अब मेरे जो काबू आएगा ना मैं उसे उधेड़ के रख दूंगा, फाड़ के रख दूंगा, चीर के रख दूंगा। इसकी जरूरत कैसी हुई, इसने मेरे सामने चूंचना कर ली। ये सिर ज़्यादती, और मैं इसे सीधे दहशत गर्दी कहूँगा। और हाई पुलिस ऑफिशियल से ये कहना चाहूँगा कि इस दहशत गर्दी का सीरियस नोट पे नोटिस लें, वरना इसके अगेंस्ट अगर सोसाइटी में से रिएक्शन आना शुरू हो गया तो इन पुलिस वालों की वर्दियाँ चौकों में फटेंगी, सड़कों पे घसीटे जाएंगे। फिर ना कहिएगा कि हमें खबर ना हुई। सर, बगावत की अलामत ऐसी ही बनती है, यहीं से बगावत शुरू होती इधर से ही बनती है। अगर आप अमेरिका में जमहूरियत का जो सफ़र है उसको शुरू से देखें ना, तो वहाँ पे इसी तरह का एक वाक़या पेश आया। पुलिस वाला जा रहा था ट्रेन में, और वहाँ पे एक डाकू ने वो एक लड़के पे तशद्दुद शुरू किया। पुलिस वाले ने चूँ नहीं की, जैसे ही लड़के ने रजिस्ट किया और डाकू कत्ल हो गया। तो वहाँ पे वो, क्योंकि पुलिस वाला मौजूद था, डायरेक्ट एविडेंस मौजूद थी, तो स्टेट ने इतना सीरियस एक्शन लिया कि उन्होंने पूरी स्टेट में क्राइम कंट्रोल कर लिया। कि उन्होंने कहा कि अगर लोग उठ खड़े हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अगला मरहले में हमारे गिरेबानों पे हाथ होगा, कि आपको हमने रखा है कानून के नफाज के लिए, पासदारी के लिए, और आप वही कानून को रोंद रहे हैं। यही सूरत इस वक्त पाकिस्तान में बनी खड़ी है। ये इन पुलिस वालों का, अगर ये मौके पर मौजूद थे, इनके सामने कोई आपस में मामला बन गया था, तो ये पुलिस वालों के टाउट नहीं थे, ये उनके कमीशन एजेंट नहीं थे। ये क्यों इसमें इस तरह से कूदे हैं? ये नेशनल हाईवे वाले थे, इनका काम था वहाँ पे लोगों को महफूज रखते, ना कि पुलिस बस वालों से मिलके लोगों के ऊपर टूट पड़ते। सर, वो बंदा जो नेशनल हाईवे का बस के अंदर मौजूद था, वो वर्दी में नहीं था, वो ड्यूटी पे नहीं था, उसने पीछे से अपने साथी बुलाए हैं, उनको बुला के इनको पीटा गया। ये एक आज़ाद शहरी हैं। यही तो इसमें दोहरा रोना है कि जो वो पीछे से आए हैं वो भी अकल के अंदर ही थे, कि एक बेवकूफ़ बस में बैठा हुआ, वो भी पागल हो गए थे, आके उसके साथ मिल गए फ़ौरन ही, और पैसे भी छीने गए। और लड़कों को यरगमाल बना लिया और उन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। क्या कि हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं है कोई पूछने वाला? ये लोगों को उठना पड़ेगा, लोगों को खुद पूछना पड़ेगा, ये काली भेड़ों को गिरेबान से पकड़ना पड़ेगा, वरना ये सोसाइटी बुरे हालों की तरफ जाएगी जैसे जा रही है। इससे में जो हमारी ख़ास तौर पर जो सिविल हुकूमत है ना, नून लीग की इस
वक्त पंजाब में और फेडरल में, ये इनकी दोहरी जिम्मेदारी है। ये लोगों को इन दरिंदों से महफूज भी बनाएं और इनको पकड़ें भी, और इनके खिलाफ जो करारवा की सज़ा कानून के मुताबिक बनती है वो दें। इन्होंने अपने ड्यूटी के जो डेकोरम होता है इनका, उसमें से इन्होंने अपने इख्तियार से तजावज़ करते हुए ये हरकत की है। इसलिए इनको फ़ौरन नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर सीरियस इंक्वायरी बिठाई जाए और उनको सज़ाएँ दी जाएँ, ताकि आवाम को भी पता चले कि हम यहाँ पे जमहूरी हुकूमत के अंदर महफूज हैं। वरना तो फिर ये जमहूरियत को, हमारी को तो वैसे ही दुनिया वाले मजाक ही कहते हैं, हाइब्रिड जमहूरियत कहता है कोई, इसे दोगली जमहूरियत कहता है कोई, कुछ कहता है। तो ये वक्त है कि साबित करें कि जमहूरियत वाकई आवाम के लिए है। अग्रवाल साहब, ये लोग आपके पास आए हुए हैं कोर्ट के अंदर, आरीवाला तहसील कचहरी के अंदर, तो इनका जो केस है वो आप दायर करने जा रहे हैं? जी, इनके खिलाफ हम बिल्कुल पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। हम इन पे इंशाल्लाह FIR करवाएंगे। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद थी आरीवाला बार के अंदर। मेरे साथ जो पाकिस्तान के पंजाब के आरीफाला के 3 शहरी मौजूद हैं जिनके ऊपर हाईवे पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया है। गाड़ी में बैठे हुए हैं, इनका मामला पुलिस से कोई नहीं था, इनका मामला कोई वायलेशन वाला नहीं था, बल्कि बस वालों के साथ टाइम डायरेक्शन का जो मामला था उसके ऊपर नेशनल हाईवे ने इन बच्चों को मारा है, इनसे पैसे छीने हैं। और ये एक बहुत ही जो है ना वो हैरत अंगेज़ वाक़या है कि हमारे टैक्स के पैसे से भर्ती होने वाले ये वो नौजवान हमारे मुहाफ़िज़ थे जो आज हमारी ही जनता के ऊपर टूट पड़े हैं। टी वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि इनके जो अगले हक़ाइक़ हैं, इनका जो मामलात है हुकाम बाला के सामने रखे जाएँ ताकि ऐसे मामलात की रोकथाम की जा सके। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी नासर।